Ganyan siya. Yan. May inner na din po, kahit di ka na mag-cycling me. Kung alam nyo si Georgina, ka-fabric niya. Si Georgina natin, mga mi. 550, 540 wool seal, ram blush, ram black, ram syrup, ram white, and yung nasa fifth mannequin po, ram red. 40 boss, 34 waistline. Ayan. Mag-buy na kayo, Mi. Jacob Blue, sold out. Thank you, Mi. Jacob Red. Jacob Red, Mi. Ay, blue yan. Sige, bigay ko sa'yo, Ma'am Charity. Jacob Blue. O, Mi, si Red. Isa na lang. Ayun, na-detect. Ay, wait lang, Mi. Ayun. Ano na lang? Blue. Ay, red pala. One minor. Kunin nyo na, Mi. Jacob Blue. Ay, isa pa. Si Jacob Blue. Ah, isa pa pala, Mi. Alam mo na. Oh, blue. Mi, tig-isa pala. Blue and red. Tig-isa pa. Yes. Blue and red. Kunin nyo na, Mi. 360. 350 wholesale. Oo. Ayan, Mi. Suot ko. Last call ako, Mi, ha. Mine, Kian Black sa aking suot. 660. 650 Yes. wholesale, Mi. 40 hanggang 42 bucks and 36 waist. Pa-bubble skirt na to, Mi. Ang ganda. Ayan. Meron na tong inner shirts kaya hindi ka na mag-cycling. Suot ko is my Kian Black. Other colors. Meron tayo, Mi, Kian Gray, ayan, and Kian Navy. Kunin nyo na, Mi, 660, 650 wholesale. Kunin nyo na, Mi. Oo. Ang ganda And yan. yung nagtatanong kay mannequin number 5, sinabi mo na yun? Opo, boss. Ayan, Mi. Eto naman, Mi, kay Graham. 4 colors available po, 450 pesos. Mi, yung baba ni Graham, may ganito siya. Design. Yan, may paganyan po siya. Ang ganda. Mga Mi, 450 lang po, 440 wholesale.